Sangsa kan isima nanga Kolkata mo Boston gimen ketal ba bidrong ka update kaina rabamo. Aba gemuk kan isima nanga kanat ken detail kanat ken ketal ba arok cham ba. Anda kemang ismang ya gemuk ko wina aroma sinakta skip apana be aro botne ni bo. Ya Kolkata ni gemende ditang tang peng sekarang ba phone kaya kanat tenga update kaimna akan Cina. Anak emang ani comment section akan kebarang badonga. Uni kemudian si mana tak ada yang thang manca. Kolkata ni kemudian rabamo. Cuma tanya perang Kolkata deh yang pas al semua deh namen nam bijak pa hino stream jiko akan cimong ada. Yani kemudian lulus ani kemudian cinta mana mo. Anda ke ngengon tahu deh Kolkata government deh namen under pressure ngia. Opposition ni kita, manbaksana public ni kita, doktor ni kita. Kolkata government ni thang manca. Ya rep kebarang na punishment nanimna salgini special season ko donaha ya salgini special season ara jiko akan chimode assembly mo wono death penalty ko capital punishment jiko akan chimode wono table khana kata bisong songenga tadi ya obosa khora nakaba chanchani khora ya bill ko law ko pass khana onjana kata BJP party rang ni kita bisong ko oposenga ya ko akan ni orthode tadi ya Kolkata government TMC government jiko akan chimode Antang ni government ko failure ko tumuna sa dununa ya takba kampo daw kaya bisong nimna bisong ora chunuk kaya ara kritisa kaya mo nakaba obosrang engon mija salim bako ba ya riang pa obosani gemen doktor student unbaksana public rang heroine takbarang ara dingtang tang activist leaderang mija salim bako tal prumor kengkeng walgemuk protest kani ko ba nasimana nga mesoga tenga nasiman kaya mo, walgamag bisong protes ka. Aro may barang ko bisong akan nga yakon nasimang nagtiksa ka na tumbo. মিডিয়ার মারফত জানতেই পারছেন যে আমরা অবস্থান থেকে উঠছি না এবং যাকে জানানোর জন্য আমাদের এই অবস্থান এবং বন্যা তিনিও জানতে পেরেছেন আমরা ये obosani result te mamko ba America apte rabana ma khujenga mana ya case ko de CBI daw handle khani mo bisong sana America ge mo kholi ta kon naman gen mayong ja changsa ta iba Kolkata ora mijal sani bakon ye bidurang na men barang jo news song ninga detang social media rang da barang aha Kolkata ya Birham ni kana Birham district Howrah tawde mijik bisa saksa belsi cikta maha antani sani gemen biya cekap panai bacemo dawde wa cekap panai bakba mijik bisa CT scanner mangana remang imena wo unon wo rumon nam gija ko dakna bacenga ha wa mijik bisara kenjak kimna ere bai mena grab imna agara ni ko bana simang niknaman gen ana simana ye video ko tengamo इतना होता बोलছে हम लोग বাচ্চা এখন ইतना होता बोलছে এই সিটি স্ক্যানার ঘরে বাচ্চাকে দরজা বন্ধ করে কিস করে নোংরা কথা বলে কান খুলে হ্যাঁ কোন ধরবি তো মেলা ফেলা দেবো কি চিনিস না মা কসম বলে মা কসম রুক তুই अभी रुक क्या बोलिए ये बच्चा को सीटी स्कैन के रूम में ले जाके किस किया डरा दिया और उसके पैन भी खोल रहा था बोलो बाबा बोलो क्या किया पैन खोला बोले कभी ऐसा वीडियो देखी हो ঠোঁটের মধ্যে কামড়িয়েছে ঠোঁট লাল হয়ে গেছে বাচ্চাটা হ্যাঁ কোনো গার্জিয়ানকে ভেতরে অ্যালাউ করেনি এদিকে রুম আছে গার্জিয়ান বসার जब चिल्ला रहे थे मेरा पापा सीटी स्कैन করতে গেলে কেউ চেঁচায় तो इंजेक्शन दे देंगे এই বাবা বাদরে টেনে নিয়ে তোকে ইনজেকশন দিয়ে দেবে বলছো বল ভাই তুই বাবাকে ভিতরে নে তো তুই বাবাকে ভেতর দিকে নে दादा और व्यवस्था করছি दादा আসুক और বাড়ির লোক আসুক कहाँ है आपका घर का जल्दी बुलाइए पुलिस को भी बुलाइए apsan nake repairang ya takba incident Kolkata Parganas district ni akana North Bengal apsan nakaba incident kon thaya nurse saksa night shift duty o biko ba bini sani gimen sam onna de angora
बिखौबा बिनि नामगिजा बा बिनि प्राइवेट पार्ट्स को और मानी मना बिया आगानी मो यानी कि मनबा पुलिस केस फाइल का हा अंदे के मन सिमांग ये वीडियो को बा जोजोल याना मानगेन বলছি আপনার ঠিক কি অভিযোগ আর কি ঘটনা ঘটেছে অ্যাকচুয়ালি 8:30টার দিকে হচ্ছে নাইট শিফট আমি অন হয়েছে অনেকক্ষণ তো 8:30টার দিকে একটা পেশেন্ট এসেছিল শেখ আব্বাস উদ্দিন নাম তো উনি ফিভার কমপ্লেন নিয়ে এসেছিলেন তো ওনাকে একটা স্যালাইন এবং ইঞ্জেকশন অর্ডার মানে ডক্টর লেখেন তো আমি ওটা দিতেই গেছিলাম পেশেন্ট ট্রলিতে ছিল তো চ্যানেল করার জন্য গেছি তো পেশেন্টের ডিরেক্টলি ওর বাড়ির লোক তো আছেই কিন্তু ডিরেক্টলি পেশেন্ট এসে আমার পুরো ব্রেস্টটা একদম টাচ করলো এবং খুব বাজেভাবে opposition party rangni demand kan de president rule na nga un baksana rokomari pressure wani ko tawde gemuk organize ni kita ya Kolkata government de manenga anda kemang bisongni Kolkata government ni TMC party ni action da nikade gege tham channel rang ko bisong Kolkata ban khai doringa ye Republic TV ABP news aro TV9 ya gege tham channel ko bisong ban khai doringa mo government ni kosak ko criticize sungi agana ni giman wan nakke tawde Kolkata de thomani ko de man janga yam khangchima ngen anching ma sija inde ba simananga jerang ko nga update khaira bagen changpono angni video na simananga agartan jutong again nakke mang video de repen yarang san nisung ba sanjing na simang ko mthela changsen na simang ko mulya khasa ben simang subscribe kan baksa share kabo changsen na simang ko mthela